أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا آسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
रब्बि कद आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिर अस्समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला व हुम मुशरिकून अफामिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि व तातियहुमुस्साअतु बग़ततन व हुम ला यशऊरून कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ू अफला तअक़िलून हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशाअ व ला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ुल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह यूसुफ मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह के फजल करम से सूरत यूसुफ जो है वो मुकम्मल तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हमें इसी तरह कुरान करीम के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और करीम आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात में अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें ताकि हम बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर व आमीन।